করে বিপদ দেখা দিল ওড়িশা। বিজেপি সরকারটা ভীষণ ভালো সরকার ছিল, আমি তা বলছি না। কায়দা কানুন করে বিজেপি সরকারে চলে আসলো। বিজেপি আমরা মিত্র দলের মধ্যে না, বিজেপি একা দল প্রকার ভিন্নমত কিংবা সত্ত্বে ভারতবর্ষের লোককে বিজেপি একত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা করে নাকি ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2000 ଜନ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ ବିଜେପି ପାଣ୍ଡିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି 15,000 ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମଗ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଥି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। आम राज्य आरएसएस राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी निरंकुश भाव में ओडिशा राजनीति प्रथम थर में क्षमतासीन है। परिणाम कौन हम आम मास भर तार सबक देखते आम मन जीत ठीक कर किंतु ओडिशा में बाहर बीजेपी आम मित्र दल ना कि बीजेपी एका दल ये आमको उपलब्धि करा पड़े। आम बीजेपी और बीजेपी की इक्वेट कर समान भाव रखी ओडिशा बीजेपी पराजय पर जो भाव में आज बीजेपी क्षमतासीन है आम देखिले प्रथम झलक है बालेश्वर खोर्धा संख्यालघु मान आक्रमण आरंभ है। बीजेपी एमपी मैंने एमएलए मैंने खड़गपुर भाव में प्रेस आगे कहले मुसलमान भरा बंगादेश शेख हसीना फोर्स करा किसी रिफ्यूजी आसला कथा जो प्रचार है मैंने बांग्लादेश मान ओडिशा तड़िया आक्रमण आरंभ हो काली झारसुगुड़ा लंबा पटुआ रही हिंदू महासभा 100 लोक मात्र किसी पटुआ कर चलते भारत वर्ष मुसलमान पढ़े स्वर्णन भारत वर्ष कहा हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना क्रिश्चियन ना दलित ना आदिवासी ना सिख ना पारसी क्या आम देश कौन धर्म आम देश कौन भाषाभाषी आम देश कौन जाति आम देश के भाषा कथा कहते 1600 भाषा आम देश कथा 1600 लैंग्वेज केते जाति आम देश हिंदू मान 3000 जाति भारत वर्ष 25,000 हूँ उपजाति कौ जाति शासन कर आदिवासी मान पसंद चलुँ आम जीते पड़े आम से गर्व अनुभव करे मोहन भागवत प्रश्न हूँ नरेंद्र मोदी अहंकार जो 303 आसन रु बीजेपी खसी जो 240 आसन पाइला 63 आसन जो हरेगा से 2025 मसीह भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र कर सक्षम हो पाना आज मध्यप्राच्य में आरंभ हो जाए से युद्ध कि युद्ध आरंभ हो पाए रशिया यूक्रेन को लेकिन आम देश से देखिए जो नरेंद्र मोदी सरकार आसला ओडिशा बीजेपी सरकार आसला बीजेपी समस्त प्रकार डिंडीमत बिका सत्वे भारतवर्ष लोके बीजेपी की एकत्र संख्यागरिष्ठता कर 2014 2019 मसीह बीजेपी एकाकी निरंकुश संख्यागरिष्ठता पार्लियामेंट में हासिल कर देश आसन हर बीजेपी बीजेपी बर्तमान निर्भर कर चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार पर पार्लियामेंट सरकार कर सत्वे इलेक्शन में डिक्लेयर हो जम्मू काश्मीर इलेक्शन हम देखिए हरियाणा इलेक्शन हम कि महाराष्ट्र इलेक्शन हम
जो दिन महाराष्ट्र इलेक्शन होता सही दिन हरियाणा इलेक्शन होता किंतु निर्वाचन कमिशन घोषणा कले महाराष्ट्र इलेक्शन कहीं पुलिस ना पटेल भारत वर्ष अफिस राज्य इलेक्शन पार्लियामेंट पुलिस है तो पुलिस अभाव पड़ा नहीं किंतु महाराष्ट्र इलेक्शन तुम पुलिस ना महाराष्ट्र कहीं इलेक्शन करेंगे ना महाराष्ट्र से आंटी बीजेपी शक्ति बीजेपी विरोधी शक्ति जिते अच्छा विभाजन कर सक्षम ही ना जो झारखंड पारे चौबे से बीजेपी नहीं जब चले मुख्यमंत्री चले हेमंत सोरेन जो जेल खाना थे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री करते झारखंड चौबे सोरेन जो हेमंत सोरेन जेल खाना खलास आसले आ मुख्यमंत्री हेले चौबे सोरेन जो मुख्यमंत्री पद गले बीजेपी चौबे सोरेन धरिक पहले तथा मुख्यमंत्री पद हटेगा बर्तमान बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राजनीतिक दल को विरोधी राजनीतिक दल से टुकड़ा टुकड़ा कर युद्ध गांधी जीवन में देवुन अवदान को पूरा पोछि नहीं कम्युनिस्ट मान कौन अवदान स्वाधीनता आंदोलन फिलाली छात्र छात्री मैंने नुआ कि पाठ पढ़ुंट से बुझीपारे जानवे ये बजेट में कौन कर उच्च शिक्षा जिते टाँचा विनियोग हवा सब प्रकार गवेषणा न हो এখানে নতুন করে বিপদ দেখা দিল ওড়িশাতে বিজেপি সরকারটা ভীষণ ভালো সরকার ছিল আমি তা বলছি না কিন্তু কায়দা কানুন করে বিজেপি সরকারে চলে আসলো বিজেপি তো শুধু ওড়িশাতেই ছিল ফলে তার তো লিঙ্ক ছড়িয়ে যাবে না কিন্তু বিজেপি সারা দেশে আছে দিল্লিতে সরকার পরিচালনা করছে বিজেপি ওড়িশাতে বসা মানে হচ্ছে সব জায়গায় বিজেপি ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে কাজ করবে এবং টাকা দিয়ে মানুষকে খরিদ করার চেষ্টা করবে ওরা মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করে না কারণ অর্থ দিয়ে মানুষকে কেনে সেই জন্য একটু কঠিন হলো আপনাদের ওড়িশার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই কাজটা কঠিন হলেও কঠিন কাজ করতে হবে একটা অভিজ্ঞতা আপনাদের হয়ে গেছে সুন্দরগড় জেলার গোনাই বিধানসভা কেন্দ্রে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আস্তে ধীরে ধীরে এগোতে হবে সব জায়গায় একসঙ্গে একবারে পারা যাবে না কিন্তু যেখানে যেটুকু সুযোগ আছে সেটা সুযোগটা কার্যকরী করার জন্য আপনাদের এগোতে অনুরোধ করব তা হচ্ছে যে গণসংগঠন তৈরি করতে হবে সামাজিক সংগঠন তৈরি করতে হবে ওরা তো সামাজিক সংগঠন তৈরি করে কাজ করে এখনো তারা হয়তো আক্রান্ত হয় কিন্তু তাদের মনের মধ্যে ভয় আছে যেহেতু তার ধর্মটা ইসলাম ধর্ম মানে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ওড়িশাতে যেসব রাজ্যেতে কম মানুষ বাস করে তার একটা রাজ্য ওড়িশা সম্ভবত 4% সিএএ তাতে যেতে হবে বা দেখাতে হবে তার সিটিজেনশিপটা গ্যারেন্টেড হয় যখন এইসব আলোচনা হচ্ছিল অনেক আগে আমি বলেছিলাম আমি কোথাও যাবো না আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম কোথাও কোথাও যাবো না আমি ভারতীয় আমি ভারতে আছি আমি ভারতে থাকবো আমি কোথাও যাবো না আমার সার্টিফিকেট করার জন্য আমাকে সার্টিফিকেট করাবো আমি এখানকার লোক কিন্তু সে তো হবে না যদি চক্রান্ত হয় তাহলে তা তো হবে না তাহলে দাঙ্গা হবে কিছু দাঙ্গা হয়েছে আমাদের দেশ এখন উত্তরে কাশ্মীর আর একেবারে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পূর্ব দিকে কোহিমা নাগাল্যান্ডে আর পশ্চিম দিকে গুজরাটের কচ্ছ 140 কোটি মানুষ বাস করে বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু নির্বাচন মন্ডল জোলরামଙ୍କ জন্ମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼େଇଲେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ এই ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି 15,000 20,000 ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯେଉଁ ସମାବେଶ ତାର ଆମେ ଆଶା ଆମେ ତ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ କାଳେ ହାରିଯିବୁ ଯାହା ହଉ ବଢ଼େଇର ସାଧାରଣ ଜନତା ସିପିଏମ୍ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସିପିଏମ୍ ମାନେ ଆକଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ 2019 ମସିହାରେ ବିଜେପି 22% ଭୋଟ ପାଇଲା
2019 মସିହାରେ ଏବେ 16.5 ତାର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଲା ଏବଂ ସେ 30,000 ବେଳେ 29,000 କେତେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି 24ରେ ଆମେ 81,000 ଭୋଟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ ଏବଂ 40,000ରୁ ଆସିକି 81,000 ଭୋଟ ପାଇଛୁ ବିଜେଡିକି 24,000 ହରେଇଛୁ ଏବଂ ବିଜେପିକି ମଧ୍ୟ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ 51,000 ଭୋଟ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ। राज्य बीजेपी सरकार केंद्र में मोदी सरकार दुईटा सरकार डबल इंजिन सरकार आसला पर जो जनसाधारण से प्रतिनिधि थे निजुक्ति कथा किंतु से निजुक्ति कार्यकारी हो नहीं सरकार लागू करना संविधान किपर जो बड़ बड़ पुंजीपति मैंने लाभवान हे से सरकार काम कर किंतु स्थानीय लोक जो बेकार अच्छा से काम पाइबे कौन प्रकार व्यवस्था नहीं। सुयोग्य लड़ुआर भूमिका पालन करने विधानसभा ये नवेदन कर निश्चित भाव में पार्टी नेता भाव में निभेबे ये आशा व्यक्त कर।